Ay, tara. Ay, kaka yung listahan ko. Kagulitan. Okay, listahan. Aguli yarap ko kaya. Binirunin kong Junot. Yung ano rin ang chalibo, ha? Oy, pagkita ka muna daw kay Tata. Sabi. Ay, hindi ka na. Ay, si Tata. Ayaw mo nga kayo dito? Okay. Babay po ka. Bibigyan kita. Maraming pera si Lolo Jun tsaka Candy. Bagay. Ng bagay? Babay na yan, nagbabay na yan, ano. Bye-bye. Ingat. Anak. Mababay mo si Tata. Bye-bye. Bye-bye. Kung ano makahindi pera. Bye-bye. Tapos nung kinakun. O, yan mo si Tita Bit. Ay, mo Hi, si Tita Bit. Hi, Mami. Hi, Tita Bit. I love you, Tita Bit. Hi, hi, Lola. Hi, Lola po din. Hi, Lolo. Hello po lahat. Hi, Amin. I love you all. Ako na. I love you all so much. Tita Bit, Mama Loy. I love you all. Ako na. So much. Hi, Mama. Baby. Tay-tay. Okay, bye-bye. Bye-bye, I love you all. Tay-tay. So much, so much. Bye-bye. O, ikaw, say-say naman. Hala, tay-tay. Pagod. Diyos ko, pagod na yan, no? O, hindi na tayo aalis. Sige na, yan mo si Tita Bit. Hindi, yan mo si O, Tita hi Bit. mo na si Tita Bit. Sige. Hi, Mama. Apo pure nga po ameng. Sige. Napulinwal. Hi, Epeng. Tagalan. 34, 35. Gando kita. O, bye-bye na, anak, bye-bye. O. Bye-bye na, bye-bye. 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 Bye. I love you all. Ito